नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। कोलकाता के लेक टाउन में नस्ब लायनल मेसी का 70 फुट बुलंद मुजस्समा हिफाजत को लेकर खदशे की बुनियाद पर हटा दिया गया। मकामी अफराद ने तूफ़ानी हवाओं के दौरान मुजस्समे के हिलने की शिकायत की थी, जिसके बाद महकमा तामीरात आम्मा PWD ने मुआयना किया। रिपोर्ट में बुनियाद के बोल्ट्स, तवाज़ुन और मजमूई साख्त में खामियां नजर आईं, जिसके बायस इसे अवामी सलामती के लिए ख़तरा करार दिया गया। हुक्काम ने 40 टन क्रेन समेत भारी मशीनरी की मदद से मुजस्समे को एहतियात से उसके चबूतरे से अलग किया और महफूज सरकारी गोदाम मुंतकिल कर दिया गया। मेसी को वर्ल्ड कप थामे हुए दिखाने वाला ये मुजस्समा दिसंबर 2025 में नस्ब किया गया था और जल्द ही शायकीन फ़ुटबॉल की तवज्जो का मरकज़ बन गया। सोशल मीडिया पर कई सारिफीन ने तकरीबन 10 करोड़ रुपए की लागत और नाक़िस तामीर पर सवाल उठाए हैं। दीगर अफराद ने मानसून से कबल इसे हटाने के फ़ैसले को दुरुस्त बताया है। दिल्ली के साकेत इलाके के करीब सईद अल अजाब में एक कसीर मंजिला तिजारती इमारत के इन्हदाम का मामला सियासी रंग इख्तियार कर चुका है। हादसे में 6 अफराद हलाक और कम अज़ कम 8 ज़ख्मी हुए हैं। इत्तला के मुताबिक इमारत में गैर कानूनी तौर पर इजाफी मंजिलें तामीर की जा रही थी। हादसे के बाद पुलिस ने इमारत के मालिक करमवीर को गिरफ्तार कर लिया। गफलत पर MCD के 2 इंजीनियर्स को भी मुअत्तल कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन NDRF, फायर सर्विस और पुलिस की मदद से मुकम्मल कर लिया गया। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी ने जुनूबी दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए सीनियर अफसरान के इस्तीफे का मुतालबा किया। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि मार्च 2026 में इमारत के झुकने की शिकायत दर्ज कराई गई थी और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था, मगर मुअस्सर कार्रवाई नहीं हुई। आम आदमी पार्टी ने इस सानहे को बदउनवानी, गफलत और गैर कानूनी तामीरात का नतीजा करार दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने PM स्वानिधि स्कीम के 6 साल मुकम्मल होने पर कहा कि इस मंसूबे से लाखों रेहड़ी वालों की ज़िंदगियों में मज़बूत तब्दीली आई है। उनके मुताबिक ये स्कीम बग़ैर ज़मानत कर्ज़ और रोज़गार के बेहतर मौक़े फराहम करके छोटे कारोबारियों को बाइख्तियार बना रही है। 1 जून 2020 को शुरू की गई इस स्कीम के तहत अब तक 75.5 लाख से ज़ायद स्ट्रीट वेंडर्स को फ़ायदा पहुंचा है। 1.12 करोड़ से ज़ायद कर्ज़े जारी किए जा चुके हैं। कर्ज़ों की मजमूई मालियत 17,800 करोड़ रुपए से ज़ायद हो गई है। हुकूमत के आदाद व शुमार के मुताबिक 55 लाख से ज़ायद वेंडर्स डिजिटल निज़ाम से मुंसलिक हो गए हैं, जिनके ज़रिए 841 करोड़ से ज़ायद डिजिटल लेन देन रिकॉर्ड किया गया। तकरीबन 46% मुस्तफ़ीदीन ख़वातीन हैं। बेशतर अफराद ने पहली बार बाज़ाब्ता बैंकारी निज़ाम तक रसाई हासिल की है। बेलगावी में कांग्रेस रहनुमा सतीश जारकीहोली को नायब वज़ीर आला यानी DCM और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी KPCC का सदर बनाने की ख्वाहिश के साथ दरगाह में खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। शहर के रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ हज़रत सैयद मुराद अली शाह दरगाह में मुस्लिम बिरादरी और J कारकुनों ने कांग्रेस कारकुन आयशा की क़ियादत में इज्तिमाई दुआ की। इस मौके पर दरगाह पर फूलों की चादर पेश की गई और सतीश जारकीहोली की सियासी कामयाबी के लिए दुआएं मांगी गईं। कारकुनों ने हाथों में पैम्फलेट उठाकर सतीश जारकीहोली के हक़ में नारे भी लगाए। आयशा ने कांग्रेस हाईकमान से मुतालबा किया कि सतीश जारकीहोली की खिदमत के मद्देनज़र उन्हें DCM और KPCC सदर का ओहदा दिया जाए। राजस्थान के शहर जैसलमेर में मंगल के रोज़ प्री मानसून बारिश हुई, जिससे शदीद गर्मी से वक्ती तौर पर राहत मिली है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के सबब कम से कम दर्जे हरारत 21 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो मामूल से काफ़ी कम है। महकमा मौसमियात IMD ने मगरबी राजस्थान बशमूल जैसलमेर के लिए गरजदार और तेज़ हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया है।
آئندہ 2 روز میں بارش کے امکان بتدریج کم ہوں گے اور درجہ حرارت دوبارہ بڑھ سکتا ہے۔ دہلی کے مکند پور علاقے میں منگل کی صبح مشتبہ LPG سلنڈر دھماکے کے بعد ایک منزلہ مکان منہدم ہو گیا، جس کے نتیجے میں کئی افراد ملبے تلے دب گئے۔ صبح تقریباً 9:37 پر ایشو وہار مکند پور 2 کی ایک عمارت میں برتنوں کی رنگائی اور پالش کا یونٹ چل رہا تھا، جہاں بڑی تعداد میں گیس سلنڈر رکھے ہوئے تھے۔ بعض رپورٹس میں غیر قانونی طور پر سلنڈر بھرنے کے الزام بھی سامنے آئے ہیں۔ دہلی فائر سروس، پولیس اور مقامی رضاکاروں نے ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ تازہ اطلاع کے مطابق 11 افراد کو ملبے سے بحفاظت نکال لیا گیا۔ کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایک خاتون جو شدید زخمی ہیں، انہیں سفدرجنگ ہسپتال لے جایا گیا۔ دھماکے کے بعد عمارت مکمل طور پر زمین بوس ہو گئی۔ جائے حادثہ سے بڑی تعداد میں گیس سلنڈر بھی برآمد ہوئے۔ تاحال کسی کی موت کی خبر نہیں ہے۔ حادثے کی وجوہات کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ بنگلورو میں کانگریس کارکنوں نے وزیر اعلیٰ نامزد DK شیو کمار کے حلف برداری پروگرام سے قبل شہر کو پارٹی کے جھنڈوں، بینرز، پوسٹرز اور بڑے کٹ آؤٹ سے سجا دیا ہے۔ خاص طور پر لوک بھون اور شہر کے اہم مقاموں پر کانگریس کی تشہیری سجاوٹ نمایاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ تیاریاں 3 جون کی حلف برداری تقریب کے پیش نظر کی جا رہی ہیں، جو شام 4:05 کو لوک بھون میں گلاس ہاؤس میں منعقد ہوں گی۔ کانگریس لیجسلیچر پارٹی کی جانب سے DK شیو کمار کو وزیر اعلیٰ منتخب کیے جانے کے بعد کارکنوں میں جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ یوتھ کانگریس اور مقامی کارکنوں نے شہر میں غیر مقدمی بینرز آویزاں کیے ہیں۔ اگرچہ پارٹی نے ٹریفک کے مسائل سے بچنے کے لیے حلف برداری تقریب کو سادہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن شہر میں جشن کا ماحول واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تلنگانہ کے یوم تاسیس کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد کے گن پارک میں واقع یادگار شہداء پر حاضری دے کر ریاستی تحریک کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر کانگریس کے کئی سینئر رہنما بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ نے شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے اور تلنگانہ ریاست کے قیام کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی قربانیوں کو یاد کیا۔ ریونت ریڈی سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ پہنچے، جہاں انہوں نے قومی پرچم لہرایا اور پولیس پریڈ کا معائنہ کیا۔ یوم تاسیس کی تقریبات کے دوران حب الوطنی کا جوش و خروش دیکھنے میں آیا اور مختلف سرکاری پروگرامز کا انعقاد کیا گیا۔ شدید گرمی کے پیش نظر مرکزی تقریب صبح کے اوقات میں منعقد کی گئی۔ بنگلورو میں سونے کی قیمتوں میں آج کوئی تبدیلی ریکارڈ نہیں کی گئی۔ 2 جون 2026 کو 24 کیرٹ سونے کی قیمت 15,622 روپے فی گرام رہی۔ 22 کیرٹ سونے کی قیمت 14,320 روپے فی گرام۔ 18 کیرٹ سونے کی قیمت 11,717 روپے فی گرام رہی۔ یہ قیمتیں اس بلیٹن کے ریکارڈ کرتے وقت کی ہیں۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔